सेंट अप का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पेश नज़र हम आपके सामने इस क्वेश्चन पेपर को लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन पेपर को उस वक्त सॉल्व नहीं किया था, नहीं बताया था। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा, आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं। हमने जो यहाँ पर पेश करने का फ़ैसला किया है, आप इससे नावाकिफ़ नहीं हैं, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिए और आपको इसके देखने से आपको उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्यों ऐसा कहा है। चलिए देखिए, क्लास 10th का है, मंथली एग्ज़ामिनेशन जून का ये क्वेश्चन पेपर है और इसको आप शुरू से देखिए और यहाँ पर याद रखिए कि उसी तरह के हिदायत दिए गए हैं जिस तरह से सबके हैं कि सेक्शन ए है, और इसमें भी उसी तरह से 1 से 30 तक के 4 मुतबादिल होंगे और ओएमआर शीट में ब्लू स्याह बॉल पेन से ही निशानदेही करनी है, यानी उसको गोल करना है। कोई 25 सवाल के जवाब दीजिए, यहाँ पर लिखा है। तो हम इससे सरफ नज़र करते हुए आपको क्वेश्चन की तरफ लाते हैं। 1 नंबर में है कि फ़रार का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है, तो अफसाना से इसका ताल्लुक़ है, डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि शायर को 20वीं सदी का अजीम तरीन शायर माना जाता है, इकबाल को माना जाता है अजीम तरीन शायर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखा है कि इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है लफ्ज़ आहन के क्या माना होते हैं, इसका माना है लोहा के, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो तसलीस हयात परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला जारी किया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है, तो उनकी वालिदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए सवाल नंबर 8 है कि किस नावल निगार को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को तस्लीम किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि हमीदा नसूह की कौन थी, तो उसकी बेटी थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि लफ्ज़ गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्से से माखूज़ है, तो ये तशबीब से माखूज़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है कि मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई है, तो 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को हुई है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे, टीचर कौन थे, तो दाग देहलवी उसके टीचर थे, ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 13 के लिखा है कि महमूद किस अफसाने का किरदार है, फ़रार एक अफसाना है, उसका किरदार है महमूद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, नफ्सियात यानी साइकोलॉजी पर आपको महारत थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, परवेज़ शाहिदी की नज़्म हमारे निसाब में शामिल है, यहाँ पर दिया हुआ है मनाज़िर फ़ितरत, इंडिया गेट। इसी तरह से हम नौजवां हैं, नज़्म बहुत आसान थी पहले, तो हम नौजवां हैं, ये हमारे निसाब में शामिल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई, 1817 ईस्वी में, बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है, सेकंड हैंड के अफसाना निगार हैं वैकूम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन ए में दिया है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है मलयालम किस सूबा की ज़ुबान है, तो ये केरल की ज़ुबान है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है आपके सामने, लिखा है कि नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ़ कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि बादशाह वक्त या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी इनाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बादशाह वक्त की तरफ से जो एजाज़ी इनाम दिए जाते हैं वो खिताब कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है दर्ज झैल में हाय मुख्तफ़ी की पहचान कीजिए, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
سی کا رشتہ۔ اسی طرح سے 22 نمبر ہے کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، تو ضمیر کی 4 قسمیں ہیں، آپشن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا، یعنی ضمیر شخصی، موصولہ، استفہامیہ اور اشاری۔ اسی طرح سے سوال نمبر 23 ہے، ذیل میں ضمیر اشارہ کی نشاندہی کیجیے۔ یہ ضمیر اشارہ ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں کے تینوں ضمیر استفہامی ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ حکم کی جمع کیا ہوگی، تو حکم کی جمع احکام ہوگی، آپشن بی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 25 ہے کہ وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو کیا کہلاتا ہے، وہ صفت کہلاتا ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے، یہاں پر مؤنث پوچھا ہے تو آذان مؤنث ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 27 ہے کہ درج ذیل میں اسم مکبر کی پہچان کیجیے، مکبر باغ ہے، ایک کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 28 ہے، درج ذیل میں لفظ مذکر کی پہچان کیجیے، تو مذکر اس میں جگنو ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 29 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے، تو افسانوی مجموعے کا نام ہے انوکھی مسکراہٹ، آپشن ڈی میں ہے، یہ کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے، پرویز شاہدی کا پورا نام ہے سید اکرام حسین، جو آپشن اے میں ہے، یہ کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے کوشچن سالو کریں گے، ان سب کو جو آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن بی کے تحت ہے، اس میں بھی 5 ہی کے جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ سب کوشچنس آپ کو کتاب میں مل جائیں گے۔ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام پوچھا ہے تو میزان الطب اور طب الکبیر ہے۔ پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے، تو 30 ستمبر 1910 کو لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں ہوئی ہے۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی ہے، اس کی تعمیر انگریزوں نے اپنے دارالحکومت میں کی تھی، یعنی دہلی میں۔ افسانہ فرار کے 2 کرداروں کے نام لکھیے، تو 2 کردار افسانہ فرار کے لکھنے کے لیے کہا ہے، تو اسی طرح سے محمود ہے اور زبیدہ۔ اس کے بعد ہے کہ سر سید احمد خان کا انتقال کب اور کہاں ہوا ہے، تو 1898 میں علی گڑھ میں، اور وہیں پر وہ مدفون ہیں۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے تھے، اپنی بیٹی صاحبزادی کے لیے۔ ضمیر کی تعریف جو اسم کے بدلے میں استعمال ہو، زیر نصاب ناول کے اقتباس کے 2 کرداروں کے نام فہمیدہ اور نسو۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان کی تصنیف کردہ 2 کتابوں کے نام اسباب بغاوت ہند، اسی طرح سے آثار الصنادید۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام ہے فدا حسین وامق۔ اس کے بعد ہے کہ 3 ہے کہ بھارت کے تاریخی مقامات، فٹ بال اور سیلاب، ان تینوں میں سے کسی ایک پر آپ مضمون لکھیے۔ پرنسپل کے نام درخواست لکھیے۔ افسانہ فرار کا مرکزی خیال لکھیے۔ زیر نصاب انڈیا گیٹ کا خلاصہ۔ اب یہ ہے کہ کسی 5 الفاظ کی ضد لکھنی ہے، تو ضد جنت ہے تو جہنم اس کا اپوزٹ ہے، خرید ہے تو فروخت، اسی طرح سے مختصر کا طویل ہو جائے گا، داخل کا خارج ہوگا، اسی طرح سے عرض کا سما، یہ سب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آغاز کا انجام ہوگا، اعلیٰ کا ادنا ہوگا، رحم دیا ہے تو بے رحم اس کا اپوزٹ ہوگا، خلوت کا جلوت ہو جائے گا، شادی کا غم یہ اپوزٹ ہو جائے گا۔